Manu Longtharai Village Khudiram Club ni luwajijakma bai Phainai 16th February Salmarini simi Chengjaknani Thangwi Tongo 7th side night cricket tournament Sangrongsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Kokno Sakha Organization Committee ni Adongrok Asalni Kokthum Panda Koksanani Thangwi social workers produce Tripura Sakha thongmorok belaikheno nangkokmani thongmongni bisingti dalbidal lukorok sinimong mankha abo simi dalbidal berama hamiba sakate fengmuni mani hamia chamani yakni Chengjaknani Kaisa lama Belakena hambai thajingonor khnaka bangla bai tai ta kokbor bai sana thakini tini buskang 16 tarik ni simi oro club ni bakhakti khai tabuk je sara bharat borsho khelo india Chini fit india abo sana thangteni bo chung kaham tongui thanani hangkai khela dula chini bagi belakena nangkugo sak sorino kaham toni hangkai se chung jesa bo khlainani abon bai buskang 16 tarik ni simi o jagao Manu bazar ni o jagao town ganani je mukto monchoni o jaga khula matho o moidano khela angnai a khela no tini ora koglam anse sikang kama borong no salaika tai tabo o jaga o bagino je o khelao অংশগ্রহণ খাইনাই বা পার্টিসিপেট খাইনাই রকনো আং অবনো কয়না মুসুংনাই যে o jaga কন্টাক্ট নাম্বার রিজাক তঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া তুই বাহাইনো রিজাক তঙ্গ তাই নরক ফেসবুক রগং থং ইউটিউব রগং থং তাই o jaga ni je ক্লাব কমিটি রকনি বখাকতি বাহাইনো ককপির জাগি তঙ্গ যতনো ফাইদি 16 তারিখ ni simi খেলা আংনাই নরক o jaga পার্টিসিপেট খাই ফাইদি তাই o jaga কক কসার মুং তংনাই যে অরনি কমিটি তংনাই রকনো ক্লাব রকনো বরংনো বাহাইনো খেলানি স্বচ্ছতা যাহাতে তংনানি o খেলাও ফাই যাহাতে কোনো উশৃঙ্খল ইয়াতই যে Phainai থাংনাই রক তাই নাইনাই রক তাই অরনি ক্লাব নি কর্তৃপক্ষ রক বরক বাহাইনো যাহাতে কাহাম করেনখে নাইকলনানি তাই যে হাকচাল গানা Phainai আবনি নিয়মাবলী রক তোসং খানাবাই খা যে এন্ট্রি ফি রক বুসুকনাই আবো যে ক্লাব নি সদস্য সাউই খা তাই খেলাংনাই 9 জননি আবো 7 জন দাখমো 7 জন তো না 7 জন নাই আবার নিয়মাবলী তো যতন সাইরিখা ইনকা আবনি মতে ন যে থংনা মুসুংনাই রক নরক ফাইলাইদি যোগাযোগ খাইদি কাহামকে থংই থাংদি তাই চিনি থংমুংনি বিসিংতি খাইনো চিনি সরি স্বাস্থ্যনো কাহাম তো নিমানো আর তাবুক যে সারা ভারতবর্ষনি লগিওনো সারা ত্রিপুরাওনো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনানি বখাকনি ওয়ানসুক লাইমানি জাগাও जों नेसा मुक्त इंगिया गांखाय गोबांमा चिनि सिखला रक चिनि ड्राग्स चालायमा जागा कलग लाइजाक चिनि सिनिस नालायमा जागा करग लाइजाक आ जागानि कगै फाइनानि हिंके एकमात्र लामा गांखाय चिनि खेला दुलानो ताबुक आं ओ जागाव काइसा मुइतुमानो मणिपुरनि खरकसा बरक ब बिनि 8 संगि थांका ब थांनानि एकदम चान्सेस कम आ रोगनि चिकित्सा पन्तो याखु आबो हाय जरावो ब हारमानियावै मणिपुरनि खरकसा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर इंगि फाइका खेला दुला खाइना थांतिनि खेला दुला बाय चैलेंज खलायै ब आ जे जीवनो चिकित्सानि बिथि पन्तो नंखयाको आबनो हारमानि रिखा आबनो हारमानि रिमाननाय एकमात्र हंगाकै खेला दुला चिनि राजनैतिक जीवन अंथुं चिनि पराशुनानि लगी लगिओ बरक चिनि मुंगमान ब खेला दुला तै गोबां माने चिनि मुंगमानो चिनि सारा भारतबर्षवनो चिनि त्रिपुरा राज्यनि हयतेबो जों गोबां मा बाहाय चिनि जाक मुंगमानखा जेमन दीपा कर्मकार नेशनल इंटरनेशनल थंगि फाइका आबो एकटा खेला चिनि जेमन सुमदेव देबरमन ब बाहायनो टेनिसो थांगि गोबां मा चिनि जाक मुंगि फाइका चिनि आबाहायके गोबां मानो चिनि मुरा सिंह क्रिकेटो चिनि ते खरकसा अमित मुरा सिंह गो किक बक्सिंग रगो अंक रेसलिंग रगो आबो हायके गोबां मा चिनि मुं चिनि दुमासरा रगो बाहायनो गोबां मा टाइकुंडो रगो थाई रगो गोबां माने चेम्पियन नंगि फाइका का आबो हायकेनो आबनिनो काइसा अंश क्रिकेट खेला ओ जागा 16 तारिख सिमि इंनाय ओ क्रिकेट खेलाव जत्तनो न जे जानि जे टीम जे ओ थंग्रोंगत करंगि तंनाय रगनो आं कयनाय नरक फाइदि थंपाइदि निनि भबिष्यत निनि थिनां निनि सराय खनाय रगनोबो फोरोंगै गलांदो हामबाय क्रिकेट खाफारो फोरोंगै तंनाय ब एरिया नि पार्टिसिपेट खालामना फर्म बरो आबो गांके आंगर कमिटि नि बखाक्ति साइमांखा जेसा जागोन फन थंगि मानो तामुखे दलाय डिस्ट्रिक्ट नि एटलिस्ट खरक नै प्लेयर ले आजागा तंगना नांनाय खरकनि प्लेयर जेसकेबान मा तंगनाय आर सारा त्रिपुरानि जे जागान फान फाइ बरक थंगै मानो किन्तु अरनि नियम मते गांके दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बरकले एटलिस्ट खरकनि टीम मा तंगनाय बसुक टीम पार्टिसिपेट खाइमाने नि थाजिं कमिटि थानि खनाका 32 टीम पार्टिसिपेट खालायनायाव जागाव जे कप्लायिंनाय रगनो ट्रफी तंगनाय ट्रफीनि लगिवो आ जागाव 1,999 টাকা আর রানা সংনি বাকি হিংকে 40,999 টাকা আসলে কোকথুম পান্ডা মানজাখা এমডিসি সঞ্জয় দাস সোশ্যাল ওয়ার্কার পরিচয় স্টেবরমা গরম সরা মন্ডল প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় টেবরমানো খবইতে কোনা দংরক লংতরাই বেলেনি সিমি কিরনি কোকথুম চিনি খরাং